अरे कुआडे गलो तो मो कथा तते सबुची ना आलो मु कुआर जे मु तो तोर तक रछि पाखरे छु अथ तो मो एते जोर डाकुची थरुटी भी तो कथा सुनुनु हां काई कि सुनिबो के मोंटा तो ऊपर बोझ होई जाई ना काले किते कहबो सेइते पई तुम कथा सुनुनु ना देख साई तुसरे अंतरी भोणीर बोझ बोइबे को बचै जाउछु हेले मो जीवन ना मते बोझ बोली जम्मा भी भाबिबे जम्मा बेचे मते बोझ बोली भाबिबे सारा जीवन मु तो बोझ मुंडी बाक प्रस्तुत अछि ताले तो मते ताको बाको को नहीं जाऊ काई के ओ सुना भाईटा बरा ओ केला भाईटा तोरटी मो जीवन बाक नहीं चाल अरे पागला मो ताको देखिलो माने कोन हैला ताको बेड पाखरे ठियाई जीवन पर डाके देले ना से निश्चय भलो हेइसिबे ओ सुना भाईटा बरा नहीं चल मते मो जीवन बाको को पापा पापा नी पापा उधर छुड़ा हिच बा मो छुड़ा हिच बा मो छुड़ा हिच अम्मा बाको बा ए माता नी तुम कहीं को बुझा कुछ कर बा ताई डॉक्टर पर मना करछे तोते जदि एमिति अवस्था जीवन देखबे होते से पागल हेइछ बे मां से तो पागल हेइछ बे पापा मो कोन छोट बिला होते जे तमे मते गप कई भुलै दबो मो पूरा बड़ हेई गेले नी संसार रो पाने कोन बुझी गेले नी आ मते गप कई बोले जे खाली बोली तमे सही सुना भाई अपना मो केला भाई औरुटे मो जीवन बाकू नहीं चल ओ तो हाथ जोड़े तेरे भाई ओ तो बड़ा भाई तो मैं जीवन के लिए किसी बाकी नहीं केवल औरुटे मो जीवन बाकू नहीं औरुटे केवल मो जीवन को देखिए पापा पापा सही के कोन से मते मो जीवन बाकू को नहीं अरे कहीं तो जोड़े ले मते नहीं चलो ठीक ଅଛି କେହି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏକା ଏକା ମୋ ଜୀବନ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି କେମିତି ଚାଲିଯିବୁ ଘରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହଜାର ତୋର ଝୁଟିକି ପଡୁଛୁ ଏକା ଏକା ଅଜାଣରେ ଯିବୁ କେମିତି ମୁଁ ବାଟରେ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଏ ତତେ ବାଧୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଆଜି କାହା କଥା ଶୁଣିବିନି ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଭେଟ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ମୁଁ ଶୁଣିବିନି ତମେ ମାନେ କେହି ଜଣେ ବି ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ଜୀବନକୁ ଦେଖି କେହି ଜଣେ ବି ମୁଁ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି तानी फेरी आस तानी तुम जीवन पूरा भल ही तुम पाक फेरी आसी तुम कांदनी तानी तुम आखिर लोह पोषापी भगवान प्रभु तो भल कर तुम पाक पठे दी आज भी तुम मो आखिर दुनिया देख जीव तुम भय से कहीं अलग जना पड़ुचे जीवन लाइक भोकाल कट ऑपरेशन से अंकल अंकल जेटा साइन करो तो टंका आसिले अंकल चेक साइन करवा टंका आसे लेबर पेमेंट हो अंकल किए 40 बारी नहीं बोलते देखाओ किए कौन किए माने ए बाबा जीवन भाई किरे काली हम जीवन को चिन्ह पारुनु हम जीवन को तो चिन्ह पारुनु ए हमर ना ताकर हमर
ଆମର 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 আমার জীবন এই সবাই সেদিন ওই বুকাটাকে মর্ডার করে দিয়েছিল এই সব হচ্ছে না কিন্তু কালীবাবু জীবন ভাই ভ্যাকসিন দেখছি তাকে জমি করে দিই ନା ନା ଆମ ଜୀବନକୁ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କୋଟ ଟାଇ ଫାଇ ମାରି ବୁଲନ୍ତି ବୁଟଟା ବି ମାରନ୍ତି ଚଷମାଟା ବି ଲାଗେ ଇଏ କଣ ଏ ଅବସ୍ଥା ଚପଲ ସେ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖିଲ ଫେରିବାଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାলীବାବୁ ସତରେ ତମ ବୟସ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକି କୋଉଠି ଥିଲେ କହିଲ କୋଉଠି ମେଡିକାଲ ଆଡମିଟ୍ ଥିଲେ ଆଜି ଡିସଚାର୍ଜ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ମେଡିକାଲ କୋର୍ଟ ପଡ଼ିକି ନିଭୁରେ ନା କଣ ସେମ୍ ହାଇଟ୍ ସେମ୍ କଲର ସେମ୍ ଫେସ୍ କଟିଂ ସେମ୍ ସେଠି କଣ ଫଳ ଉଡିଛି ନା କଣ ସେ ଆକା କଣ କହନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବେକାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଜୀବନ ଭାଇ ସେ ସିଆର ତେଲୁଗୁ ତୁ ତୁ ବୁଝିତେ ତଳି ଆରେ ସେଇଟା କଣ କଣ ସେଇଟା ଭଲ କି ଦେଖ ସେ ଏଇଠି ଦେଖ ହଁ 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 ଆମ ଜୀବନ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ମଣିଷ ଆରେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ହେଲା କାମ ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା ହଁ ତମେ ଠିକ କହିଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ମର୍ସିଡିଜ କାର୍ ଚଢିବେ ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଲିବା ବଢିଆ ହବ ସେ ଗାଡି ଆଉ କିଏ ଚଲେଇ ପାରିବେନି ସେ ଗାଡିର ତ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ରହିବି ଆଉ ଖାଲି ବ୍ରେକ୍ ଗିୟର ଉପରେ ମାର ନାଇଁ 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 ଆମର କୁଆଡେ ବୁଲିଯିବାର ନାହିଁ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆଚ୍ଛା ଅପା ଯୋଉ ଲୋକଟା ସେଦିନ ତମ ଦିନ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ତୋ ଆଖି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ପରେ ତୁ ତ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ହଁ ହଁ ସାଇ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିପାରେ ହେଲେ ସାଇ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି ରେ ତା ମୁହଁରେ ପୁରା ମାସ୍କ ଥିଲା ସେ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ ଓଡିଆ କହୁନଥିଲା ହଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ଅଫଜଲ ଖାନ ତମେ ଖୋଜ ସେ ଅବଜର ଖା କିଏ ମୁଁ ଖୋଜି ଚାଲି ଜୀବନଟା କିଏ ଗୋଟେ ଖୋଜା ଖୋଜି ପର୍ବ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମକର ପର୍ବ ପରେ ଗୋଟେ ଖୋଜାଖୋଜି ପର୍ବ ଖୋଜା ଖୋଜି ପର୍ବ